Ang gagawasan dili kabayran o kini magagikan sa bugos nga paghukom sa maghimo sa matarong o dilis kalibutan nga kahilayan nga lumalabay lamang. Luzon, Visayas ug Mindanao apil na nagpaminaw sa gawas sa nasod may hapon kinatong tanan og welcome sa atong tulumanon na pagmata katiligban. Kini na usab ang kabos ninyo nga laga dili kay tantong abungan basta dili laman tutukan. Di pod kayo tantong sikatapan daghan na pasalamat. Isil-sil sa inyo dughan kabistak Chester Abadilla. Kini usab si Jerry Leonardo magiguban kayo sud sa kauras ug tunga sa takna nining turmanon pagmata katilingban. Pizza 12 na karon kabistak Chester sa buwan sa Enero. Paspas kayo ang dagan sa panahon kabistak Chester mula nga mag-ampo gyud kita sa kanunay aron sa ingon mapalayo kita sa mga kadaot kabistak Chester. Mao nay atong sa kanunay ug atong i-welcome ang atong mga viewers kabistak Chester sa upat ka suok sa kalibutan ingon man sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome nining tulmanon pagmata katilingban. Okay, sa dili pa ta magsugod sa itong mga isyu karon nga kahaponon kabistak Chester ato usab kini ihatag nga itong sponsor ning tulmanon dalit kanyo ni Uncle Sam Panilagaw. Si Uncle Sam Panilagaw nagpapili kini nga konsehal sa Cebu City South District ug usa kini ka Doctor of Laws in Human Resource Management PhD, Master in Public Admin, Certified Security First Professional, BS in Crime of other 46 distinguished medals and several special schooling. Mao kini karong 2022 ibutang ta sa konseho sa Cebu City South District Uncle Sam Panilagaw. Og ingon ang Dion Motor Traders nga naa kini nimutang sa San Siangco Street, Cebu City nga gipanag-iya kini ni Juni Kabatingan og ang Dion Motor Traders duna kini sangang buhatan sa Konsolasyon, Compostela ug sa Danao City og giduma kini ni Juni Kabatingan og si Juni Kabatingan nagpapili kini pagkakonsehal diha sa lungsod sa Liloan. Busa kuyugan ta sa 2022 ibutang ta sa konseho sa lungsod sa Liloan si Juni Kabatingan kay dako kay ikatabang sa konseho sa lungsod sa Liloan kay usa kini ka nagmaglampuson nga negosyante sa 2022 Juni Kabatingan. Ingon man ni Barangay Captain Ibaristo Tata Dihayko, Barangay Captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Ingon man ni Barangay Captain Arcelito Titing Piho, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City og nagpapili usab kini nga konsehal sa Lapu-Lapu City. Usa sa 2022 ibutang ta sa konseho sa Takbayan sa Lapu-Lapu, Arcelito Titing Piho. Ingon man ni Barangay Captain Lorna Soronio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City og ni Barangay Captain Mary Jane Kahilog, Barangay Captain sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City ang usa ka negosyante og usa ka maabtik nga inahan sa barangay og presidente sa kunka kun negosyo sa kababayan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Honorable Mary Jane Kahilog. Ingon man ang ni Attorney Michael Dignos. Si Attorney Michael Dignos nagpapili usab kining congressman sa Lapu-Lapu City busa karong 2022 ibutang ta sa Kongreso. Attorney Michael Dignos sa Lone District sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa lungsod sa Tabuilan Team Fi Uka, Team Pagbabago ang nagpapili pagka-mayor, Fi Obiensa Uka, ang iyang Vice Mayor Antonio Ong Obiensa ug ang iyang mga konsehal si Renerio Olindia Uka Jr., Renerio Banyares, Lydia Dura Resurrección, Silso Pikit-Pikit, ingon man ni Michael Arnado Montijo ug si Ido Rama sa South District Cebu City nagpapili usab kini nga congressman sa South District Cebu City busa kuyugan ta ibutang ta sa Kongreso sa South District Cebu City, Congressman Ido Rama, kabistak Chester. Ay kalimot Vigimax Plus Herbal Capsule, abing epektibong herbal capsule alan ni atong adunay sakit nga cancer, diabetes ug uban pa. Usa lamang ka kapsula indo na matagadlaw mabalik na nga mayong kondisyon sa atong lawas. MWS Tracking Services ibanagiya gidumala ni Sir Melanio Saruna, G-Store Innovation Worldwide Corporation of Fern ADC Area Distribution Channel Talisay City. Alan ni atong ganahan magnegosyo bisan di makamaw mukita lamang gyapon mo sama og pensyonado. O sa mga interesado kala sige ato ang G-Store
ADC Talisay City, pangitatong ADC Honor, barangay Captain Norman Anore, nga manasab si Mr. Pitito Pasuluhan. Alas sa lugan Italy, pwede ka mong makatawag, makachak sa telephone number 0927-198-9312, 0933-229-6218. Ang amahan sa Kalabuan sa Pinamungahan, Mayor Glenn Baricuato o mga kaligado sa Timi Kalabuan, Vice Mayor Aldan Bukaw, ang ligdong Vice Mayor sa syudad sa Talisay, mga kabistak, o haom kayo nga mamahimong mayor, ha? Haom kayo nga mamahimong mayor syudad sa Talisay, kay pure Talisay nun, mga kabistak, ha? O niya, tibok usab ang kasing-kasing alas pagpangalagad sa taga Talisay, mga kabistak, bisag unsa kalayo adto ni kana mga kabistak, o guban sa iya mga kaubanan sa Bangon Lumad Talisay nun. Ang atong mabti kunusab nga District Engineer sa Cebu Sican District, Cebu Sican District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPW Chairman, Barangay Captain Harry Iran ang serbisyo na dayon sa Cogon Pardo, Cebu City, umabot na Konsyal Cebu City South District, Barangay Captain Francis Paris Ginhawa del Pin, umabot sa mga Konsyal Cebu City South District, kasamtangan ng hapon ng kapitan sa Kiyot Cebu City, ang pagbabalik sa kugihan nga konsyal din sa syudad sa Mandawi, Konsyal Tony del Castillo Dabon, o gayon ni kalimti aron daghan pa ang mahimos kagamhanan dali nga serbisyo. Konsyal Tony Dabon, ang serbisyo ay puas maribago dakbayan sa Lapu-Lapu Line, mga kabistak, barangay Captain Russell Abing, kabag si Konsyal Arvin Abing. Ang pagbabalik sa Mayors Kuposila, Mayor Joel Quinio. Ang kaabag sa Kalabuan Parili, Vice Mayor Luisito Fonseca. Inga manusab sa siyang mga kabag umabot ng Konsyal Silamitan Iwikan o kanhi Mayor Dr. Teresito Marinias. Unya mga kabisdak, ay pagkalimot Marvis Pension House diha sa Parian, Cebu City, katuganahan na maghaharuhay, pwede kami makaadto dito mga kabisdak. Pangitalan dito ang Marvis Pension House, Colony area, makita niyo dayon. O ang atong umabot pagbabalik nga Konsyal Ligdong kay Konsyal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Dudong Berdin sa pagkakonsyal sa Lapu-Lapu City. O kalimot mga kabisdak sa pag-like, share, subscribe sa itong official YouTube channel Pagmata Katilingban. Bisita ko sa mga itong official Facebook fan page Pagmata Katilingban. Kabistak Jerry. Okay, kabistak si Sir, ato kiningon ang nabuhat ni Congresswoman Paz Radasa, kining Barangay Suba Basbas, kabistak si Sir, mao ni, o kining Barangay Marigondon, mga bag-o og nga barangay hall, ingon man mga covered court, mao kini usas mga gibuhat ni Congresswoman Paz Radasa sa iyang paglingkod diha sa Kongreso, kabistak si Sir. Usbon ko sa Barangay Suba Basbas, Barangay Marigondon, Barangay Buaya ug sa Barangay Mactan, ingon man sa Agos, kabistak si Sir. Og ang hapit tanang mga sa 30 ka mga barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kabistak sister, duna kini mga covered court. Kini mo na gipanghimo ni Congresswoman Paz Radasa, kabistak sister. O sa bagyong Odette, kabistak sister, bag-o lang nadawat ang 120 kasako nga NFA rice nga diha kini kabahin kini sa Barangay Kanhulaw. Formal nga giturn over ang 120 ka mga sakong humay, bugas humay didto ni Barangay Captain Ray Tampos sa Barangay Kanhulaw. Matod pa ni Kapitan Ray Tampos nga dunay 100,000 nga calamity fund nga girelease ang barangay para sa mga constituencies og ang mga barangay konsehal. Mao kini, kabistak sister, nga na paabot ngadto sa kabarangayan, usa kini sa mga hinabang paningkamot ni Congresswoman Paz Radasa nga wa gyud mag-agi niya, kabistak sister, kun dili gipaagi niya ngadto didto gyud gikuha sa mga barangay kapitan sa warehouse sa NFA. Ingon ana ang tinud-anay nga naghimo og serbisyo, kabistak sister, mao kana ang gibuhat ni Congresswoman Paz Radasa. So transparent kayo, kabistak Jerry, kay ang nanikamot nga makakuha
makakuha og pondo ayuda gikan sa national government mao si Congresswoman Pasada sa tuwa siya dito niya napadayon og pagpangita pa no sa dugang pang mga kalambuan o diretso niya og hatag ngadto sa mga kapitan. Transparent kayo kabista ka Jerry ha. Kadtong atong gisgutan kagahapon kabista ka Jerry, of course nadawat gyud to ni Congresswoman Pasada pero kadto kadunay stickers, picture ni Congresswoman Pasada sa gikan to personal. Ito ni balbalikon kami sa Jerry ha. Personal. Di ni panglila dito NFA po. Kundili mahal-mahal nun to nga kuwan. Mahal-mahal nun to nga bugas. Onya gibutang-butang of course personal man ang kwarta ni Congresswoman Pasadasa natural butangan niya og butangan niya way magpugong niya ka iya mo na pero wala na nagpasabot nga ang mga NFA rights nga gipangapod-apod gikan sa national government gikan ni Bongbong Marcos gikan ni Inday Sara Duterte nga gipagi sa NFA wala gyud na magaginya diha gyud gikan sa mga barangay kapitan kabistag Jerry diha sa barangay kapitan diretso gi-distribute ngadto sa katawan kabistag Jerry diha pagyud kabistag si sir nga mga kaigsunang upunganon nga wa pagyud sugang dagitabnon regular nga gibisita ang mga evacuation center nga wa pay suga hangtod karong panahon na sama din sa Barangay Ibo Elementary School then regular nga nagbisita ang team Radasa kabistag si sir libre kini nga maka-charge sila sa ilang mga cellphone ug sila mga gadget kabistag si sir mao kanay gilibot sa mga team ni Congresswoman Pasadasa kabistag si sir mao nay tinud-anay nga naghatag og serbisyo sa katawhang upunganon kabistag si sir dili parehas ining ipal nga mayor kini si Mayor Ahok nagulilong og proyekto dias dakbayan sa Lapu-Lapu nga ang tabang nga gi-aprobahan sa mga konsehal sa dakbayan sa Lapu-Lapu nila ni Attorney Dignos o ginguman ni Attorney kini ni Dagan Rico Amores nagpapili pagka-mayor Vice Mayor mauna nga ilang gi-approve ang 302 million og subo lang kayong palandungon kay kini si Mayor Ahok ang kunsyan mipadang ngadtos ka barangayan sa iyang mga tao dili mga BMO kabistak si sir ato klarohon kabistak ka Jerry kay di man yun makatapok si Mayor Ahok ang kunsyan sa mga kapitan tanawa gigamit ang buhatan sa Department of Internal Local Government diha sa DILG diha sa Lapu-Lapu gipatawag ni atong nakalabay nga semana kabistak Jerry kay kuno hisgutan na mga pamaagi mga guidelines alang sa distribution sa mga hinabang gikan national kabistak Jerry of course ang mga kapitan kay DILG guna kabistag ka Jerry o ang katuyuan pagpangapod-apod man ningadto ang kinabagan osman ako ningadto ang kinabagan nga kapitan sa meeting kabistag ka Jerry pero si ABC President Eddie Quizon perting laguta kay kabistag ka Jerry kay walay through channel ba habang yun sige kuan nito hinungdan nga wa yun intawon siya makaadto kabistag Jerry well anyway dito ang kinabagan nga mga kinani ang kapitan o sana niya si Barangay Captain Titing Piho des Kaluwisan abi ba nila o ang DILG mag-meeting so, of course kay napatawag siya DILG nga sa ato pa ang presage meeting ang DILG Jesus Mario Joseph intan maluoy ka ang DILG observer naman lang sige naman ang paminaw ang nag-preside dito sos Mario Joseph si Mayor Ahok ang konsyan ilad gigamit ang DILG office ang upunganon giilad gining Mayor Ahok nga way proyekto sa dakbayan sa Lapu-Lapu din gusto niyang linglahon ang upunganon aron sa ingon siya mo'y ilhon nga hero sa iyang gibito nga 302 million kabistak si sir kaya ang mga tao nagpursigi naman kabisag si sir og duna nay mandatory na ilis nasyonal nga kinahanglan mahatagan ang mga nabiktima sa bagyong Odette dinha sa dakbayan sa Lapu-Lapu mao na ang ipal nga mayor mipirma sa iya pirbirong gibito kabisag si sir nga gi-approve sa konseho nga 302 million ug ang iyang gibuhat ang iyang mga tao maoy
gipadas ka barangayan. May lang gani kay abdik ini ang si mga barangay kapitan captain, no? kabis na Jerry, kabaw man gud sila sistema kailam gud silang mayor ako kung siya lipat-lipat man guni kusubag kini mangilad kibaw gud sila nga sila giilad ni Mayor Ahok. Sa tigom kabis na Jerry ang nasabutan nila ni Mayor Ahok ang konsyan nga kan man to hiusaman ang CDSWDO. Adunay tao dito o niya doon na po'y taga-barangay. Unya sumapas ubang mga barangay bitan para mahapsay yun aron masiguro yun doon ay taga-DILG nga mo tambong. Doon na po'y pulis nga mo tambong. Doon na po'y konsyal sa barangay aron pag-survey aron si kinsa makadawat og malista sa mga recipient kay sa pagkakaroon kabis ang mandato na karon ni Presidente Rodrigo Duterte kadto lamang mga indigents ngan nga sa ato pa kadtong naglisod. Managi-question ni Kapitan Titing Pio kanang word nga indigents klaruhon jud na kung si kinsa ang ma-qualify na dapat mohimo ka mayor mo post ka guidelines aron masubay nato kung nasubay bas guidelines og angayan bang tagaan. Sus karon sanong nga mayor pero why gihimo kabis taga Jerry gusto lagi niya linglahon niya nagtuo siya nga ang mga barangay kapitan pareha niya katanga ang mga barangay kapitan diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu pulos na makamao. Parehas ni barangay Captain Arslito Titing Piho wag kay nakahis nasayod man siya og unsay plano sa mayor mauto ang mga BMO nga nagsulob sa nagpa DILG kabistak si sir o kanto ang istorya ni kabistak sabot nila nga usa ka konsehal naay pulis na DILG na po'y CSWDO na apoy konsehal sa barangay o niya na natanan karon may napagkasabot sa mga kapitan o yun po ng kapitan sus karon pagkabot dito kabistang Jerry ang nangabot dito ang dunay CSWDO kabistang Jerry mga BMO ang gibutang dito kabistang Jerry kay lamang gid sila mga BMO god mga BMO pero ang ID kabistang Jerry ang ID gimo bag-o kayo CSWDO task force nga sa ato pa gipamulitika jud kabistang Jerry ingon siya nga walay BMO kay mao man ang una pagsalig niya police, DILG, CSWDO, inga man na konsehal, maura na ang mag-survey aron kinsa ma-qualified sa listahan kabistang Jerry. Ang nahitabo kay ang mga CSWDO o ang BMO nga nag-ID og CSWDO Task Force lingla kayo kabistang Jerry og nagkarambol nagkagubot kabistang Jerry ano ko din taon nga ingon mo why di mo pagkabakakon pagkamayura bakakon sa mga bakakon mao na trabaho sa mayor trabaho sa mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ipal nga mayor nga mangilad sa katawhang upunganon o na kabistak sir kay nagpospos ra ba to si Jurel Patinio kanito mga aging adlaw kabistak sir mao ni nga ato ning balikon ang gihatag si Congresswoman Paz Rasa nagpasalamat sa unit team BBM o Sara na tingog party list mao ni kabistak si sir nga gikuha gyud sa mga barangay kapitan didto gyud sa warehouse sa NFA. Ako ning basahon 120 kasakong bugas sa barangay Babag muning pahat sa barangay Babag 120 kasakong bugas sa barangay Bangkal 120 kasako usab nga bugas sa barangay Kanhulaw 110 kasakong bugas sa barangay Mactan 110 kasakong bugas sa barangay Gunob 110 kasakong bugas sa barangay Maribago 110 kasakong bugas sa barangay Ibo 110 kasakong bugas sa barangay Pusok 110 kasakong bugas sa barangay Basak 110 kasakong bugas sa barangay Paho 110 kasakong bugas sa barangay Marigondon 110 kasakong bugas sa barangay Suba Basbas usa ka gatos kasakong bugas sa barangay Buaya usa ka gatos kasakong bugas sa Kalawisan
usa ka gatos ka sakong bugas sa barangay Luok, usa ka kasakong 90 ka sakong bugas sa barangay Pahak, 90 ka sakong bugas sa barangay Agos, 90 ka sakong bugas sa barangay Punta Inganyo, o 80 ka sakong bugas sa poblasyon Lapu-Lapu Atong laron City. kabis usa ka gatos kasako sa Buaya, usa ka gatos kasako sa Kaluisan, ug usa ka gatos kasako pod sulok kabis ta Jerry. Klaro kay transparent kay kabis ta Jerry ha. Transparent kayo. Ang pangutanan nato kabis Jerry. O sa ka transparent mayor ako kang dyan. Og wala pag i-post sa tao ni Senador Angara ang katong pila tuwa man to gisulti ang kantidad kabis ta Jerry. Klaro kay baga kayo. Hasta si Kwarta Loren Ligarda. nagpapili nga kambak nga senador si Loren Ligarda. Oh, napod. Ning hatag kini ni Mayor Ahok apan ang mayor kay kawatan lagi na siya. Wa, yun Mao i-declare. na nga di gina niya ibutyag, dili gina maabot sa katawhang upunganon kay adto ra gina niya mobitay hinungdan kabis sister nga iyang gibito sa sinugdanan pa lang ang 302 million nga gi-approve sa mga konsihal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay ipa lagi ang mayor gusto adto niya og unya nasabot ni Mayor Ahok tagulilong og proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga magkalisod siya motong iyang gipirmahan ang iyang gibito og unya motong iyang gipasiatab nga tinarong kunuhay magasabot sa kabarangayan nga dunay pulis, dunay DILG ug dunay taga DSWD kabis taxeser ug unya ang iyang gipadas taga barangay pulos la mga sakop niya mga BMO nag-uniforme nag-ID CSWDO task force maunay ilad ilad nga gibuhat sa usa ka mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga kawat ang naas utok kabis sister. Ang nakaparat pag yun ani kabis Jerry kay na may ubang nga mga kapitan nga ni Alma. So dili ko mo dawat na kanos aman mo na si SWDO nga kadugay na ninyong nabii mo nya karon nag task force nag ID na mo si SWDO task force di ko mo dawat ninyo kay how ni ingon ang mayor wide BI mo ngano do na may BI mo so wa gidawat kabis Jerry. Ang gihimo ni Mayor Ahok ang kunsyan nagpadala og suwat nga kinahanglan ko no respetahan ko no ang iyang gipadala bakakon nga mayor ingon ka si SWDO dili BMO ikaw na asa madapita muhatag ruspita ang mga barangay tanon nga imo mang gibakakan ang mga kapitan imo mang kinana ang gilansisan usa man ka mayor gibuguan na yun ka sa mga barangay kapitan kataas na naging eksperyensya kadaghanan na sila nga nakahimo aning ingon ining mga matang sa crisis nakasulbad sila sa ilang kaugalingon pagpanikamot unya ikaw lingla-lingla nimo porbida ni mayora in town kalami mapuspusan agtang ning kalakiha mao na nga kini si Mayor Ahok tagulilong og proyekto buhaton magyud niya ang tanan nga ang mga upunganon malingla niya kay gusto niya nga ang upunganon adto niya ang simpatiya pero ang katawhan labi na gyud ang mga barangay kapitan nga nasayod ng daan hilabihang sukua ni kay ABC President Kapitak Siser nga si Eddie Quizon hilabihan ining sukua ni Ahok ning mayor nga ipal nga tagulilong og proyektos Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay buot niyang ilaron ang katawhang upunganon labaw na gusto niyang ilaron ang mga kapitan kabistak siya ingon na kabangis kabistak Jerry ang management pero sumapa sa mga sa industriya sa kinani ang managerial nga mga positions kabistak Jerry dihas dagkong mga kumpanya malabo ng kompanya. Simple ra kayo ang ilang description ni Mayor. Walay klaro, dili makamao, o way ayo kung magisgota og crisis management.
Diha lang sa Barangay Kaluisan, sa Timpiho, kabistag Jerry. Pag humanda yun, o pahibaw nga dunay typhoon nga may go, posible dire lapu-lapu nangandam na siya. Paglorang yun kabistag Jerry, gipamutol ng mga kahoy. Alas 6 gabi. Gabi pa. Unya, pagkahuman, wa may kuryente, nagpalit og generator, nagpalit og chinso, aron madali ang clearing operation. Ang mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kung sa'y gibuhat. Wa kini gibuhat, wa gani kini magpadag mga sakop sa kabarangayan aron sa ingon mutabang sa pagpanglimpyo sa kabarangayan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung dili mitago ang mayor kay nagpanawag pa siya og hinabang ngadto sa nasyonal og tuod ban gidungog sa mga kandidatong nasyonal ang iyang yango nga kunuhay. Naigo siya, naipiktahan siya sa bagyong Odette, og unya gihatagan siya og iyang gipupho ang mga kwartas gikan sa nasyonal og sa mga negosyante diha nga nadawat ni Mayor Ipal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og wa gyud kini gipahibaw sa katawhang upunganon. Ang mga kapitan kabista ka Jerry nakaingon laway jud kayo dili gyud makamao si Mayor Ahok ang konsyan. Spoko man na inay nga mutabang mo coordinate ngadto sa mga barangay, mga national department agencies aron na madali ang clearing operation o pagtabang ngadto sa mga katawhan. Ginang sila gago gining mayor nga naman ni spoko man na nagtiktok o niya iyang i-post ngadto sa mga social media kuno malingaw ang mga taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu makatawa og mangisi bisan pa man sa ilang kalay tanawa ra ka gago. Ingon bangin ining matas pangutok ni Mayora kabista Jerry, inay mo tabang sa clearing operation, inay mo tabang alang sa paghatod sa dinaliang ayuda. Nagtitok-tiktok naman ino purbida ka Mayora ka ngano na Mayora min taong kang Mayor out ang konsyan wa man kay crisis management in town, may pagmapahuway ka na lang. Mao man ay buhato ni ining Mayor kabistag Chester nga ang iyang ginahuna karon mao ang pagpupuho sa mga kwarta nga gihatag sa mga politiko nga nasyonal nga mga politiko nga pipili pagka senador, mga congressman ug labaw sa tanan ang mga negosyante kabistag Chester. Apan mao lagi tuod nang hatag labi na katong gihatag ni ato nang ibalik ang gihatag ni Senador Angara, gipost kato sa tao nga gipicturan kabistag Cesar munay wa masayri ako jud nadawat kabistag Jiras picture ang kwarta gisud gibilo gidawat ni ako niya wa gipahibaw gidawat niya ang bagang sobre nga kwarta ang soda to gihatag ni Senador Angara ug unya iyang gilipat ang upunganon kabistag sister pinaagi sa iyang kaganing buhat og mga lingla sa mga ayuda nga gipanghatag ni Congresswoman Paz Ladasa mao kadtong gipost ni Attorney Jurel Patinio kabistag sister nga ang upunganon linglahon ilaron gyud ni ining mayor nga tagulilong og proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ipal nga mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kining Mayor Ahok tagulilong ang kunsyan kabistak Cesar. Akong isulti kabistak Jerry nini nga itong programa karon makonsider nako ang hero ang yano nga bayani kabistag Jerry mga barangay kapitan nga naman ang naglihok sa mga barangay in town maluoy ka mao ang mga barangay kapitan ikuot na mga isas lang personal nga mga kwarta ayuda bisada o aduna sila ang ngayon nga paliton para sila kagalingong balay kay napituhan na sila giuna nila nga mga tao makaswerte niya kabistag Jerry tungod og alang sa serbisyo tungod og alang sa pagpangalagad sa katawan og mao kana ang hinungdan nga si Congresswoman Paz Ladasa og aduna gid ayuda itro channel daniyas kapitan kay sayod siya nga ang mga kapitan mao dali-dali mulihok dili makasalig dining yorme kay pamulitika una pa makalihok lista una hatag probida ning kalakiya hasta paglista perting dugaya kay mahuman kabisag diri lisunon ba pilion man niya ang iyang mga tao ang iyang mga BMO bitaw iyang gipada ang iyang mga BMO sa barangayan kay gusto nila nga ilista kadto yung mga tao nila kabistag Chester kay kanang sobra niya na iya kanang kaw-kawon kabistag Chester mao nay trabaho niya ng mayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga
ipal nga mayor. Mao na upunganon, tan-awa ninyo ang tinuod nga naghatag og proyekto, tinuod nga naghatag ninyo mga ayuda, inyo kanang makita ni Congresswoman pa sa Dasa. Busa sa 2022, ibutang sa inyong kasing-kasing ang tinud-anay nga naghatag ninyong serbisyo, way lain inyo kanang makita ni Congresswoman pa sa Dasa. Kabistak sister. Nindot kayo ang crisis management ni Congresswoman Pastor Dasa, kabistak Jerkay. Nga naman, dunay participation sa kinabagan. Ha? Again, iya paningkamot pagpangita og kwarta, ayuda, gitro channel, gipaliyok niya ang mga kapitan, ang mga konsehal, ang mga tao dali kay nakadawat og ayuda. Sa City Hall, sos abtan na siyam-siyam kabistak Jerry, landis pa kinsay maka mamahimong maapil sa lista, una pa makadawat porbida. Mao na nga upunganon, sa 2022 ibutang sa inyong kasing-kasing Congresswoman pa sa Dasa. O ino kabistak sister mo midol usa kita sa atong atulmanon pagmata katilingban, dalit kaninyo ni Uncle Sam Panilagaw. Si Uncle Sam Panilagaw nagpapili kini nga konsehal sa South District, Cebu City. Si Uncle Sam usa kini ka Doctor of Laws in Human Resource Management, PhD, Master in Public Admin, Certified Security Professional, BS in Crime, other 46 distinguished medals and several special schooling. Mao kini ang nakabot nga mga schooling ug naabot ni ni retired Colonel Samuel Romulo Panilagaw, Uncle Sam. Busa ato kining kuyugan sa 2022 ibutang ta sa konseho sa South District, Cebu City, Uncle Sam Panilagaw. Ingon man ang Dion Motor Traders nga gipanag-iya kini ni Juni Kabatingan. Ang Dion Motor Traders na kini nimutang sa San Siangco Street, Cebu City, ug aduna kini sangang buhatan sa Consolacion, Compostela ug sa Danau City nga giduma kini ni Juni Kabatingan. Ug si Juni Kabatingan nagpapili kini nga konsehal sa lungsod sa Liloan, ug kuyugan ta sa 2022 kay dako kay ni katabang si Juni Kabatingan sa konseho sa lungsod sa Liloan, kay usa kini kanang maglampuson nga negosyante. Busa sa 2022 Juni Kabatingan. Barangay Captain Ibaristo Tata dihay ko, barangay captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, o barangay captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, barangay captain Barangay Captain Arcelito Titing Piho. Nagpapili kini nga konsehal si Arcelito Titing Piho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Busa sa 2022 kuyugan ta sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Arcelito Titing Piho. O ingon man ni Barangay Captain Lorna Sornyo, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City, ni Barangay Captain Mary Jean Kahilog, Barangay Captain sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City, ang usa ka maabdik nga inahan sa barangay, presidente sa Kunka, kunegosyo sa kababayan-an sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Honorable Mary Jean Kahilog. Ingon man ni Attorney Michael Dignos, nagpapili kining congressman sa Lone District sa Lapu-Lapu City. Sa 2022 ibutang ta sa Kongreso Congressman Attorney Michael Dignos. Ingon man sa Cebu City nagpapili kining congressman sa South District, Ido Rama. Og sa lungsod sa Tubuilan, TMP Uka, nagpapili pagka-mayor P. Obiensa Uka, og ang iyang vice mayor si Antonio Ong Obiensa, og ang iyang konsehal Renerio Olindia Uka Jr., Renerio Banyares, Lydia Dura Resurrección, Silso Pikit-Pikit, og si Michael Arnado Montijo. Team Pagbabago sa lungsod sa Taboylan, Team V Uka. Kabistak sister. Ay kalimot VG Max Plus Herbal Capsule, labing epektibong nga herbal capsule. Alam ni adunay sakit nga cancer, diabetes, uban pa sa lamang ka capsule imdar matagadlaw, mabalik na ato nga maayong panlawas. Ang MWS Trucking Services gipanag-iya kana ni Sir Milanio Sarona, G-Store Innovation Worldwide Corporation of Fern ADC Talisay CD. Alam ni adtong ganahan magnegosyo bisan di makamao mo kita gyapon mo sama og pensyonado. Hala sige sa mga interesado ato ka lang mga tong ADC G-Store ADC Talisay City ana sa nananimutan sa Kimba Kansong Talisay City. Pangita ato mga ADC owner Barangay Captain Norman Anore, nga manusab si Mr. Epictito Pasaluhan. Alang sa lugar ni Tali pwede kamo makataw sa cellphone number 0927-198-9312, 0933-229-6218. Mayor Glenn Baricuato ang amahan sa kalabuan sa lungsod sa Pinamungahan kabag ang iyang mga
kandidato magpapilit usab nga slate team kalambuan diha, no? Ilabi na sa iyang kapikas si First Councilor Jessica Baricuatro ni dagan pagkamayor kabista ka Jerry. O niya ang ato usab nga Vice Mayor sa lungsod sa siyudad sa Talisay, Vice Mayor Alan Bukaw, ang ligdo nga si Mayor haom kayo nga mamahimong mayor sa siyudad sa Talisay, kay haom kayo nga mamahimong mayor ha. Lumad Talisay non tibok ang kasing-kasing sa pagpangalagad sa lumad usab Talisay non mga kabistak, walay puas, walay pili ang pag-aalagad sa atong umabot nga Mayor sa Talisay, Vice Mayor Alan Bukaw, uban ang iyang mga kabag sa Bangon Lumad Talisay non. Cebu Second District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH 7, Barangay Captain Hari Iran ang serbisyo anadayon sa Kugunapado Cebu City, umabot nga konsyal Cebu City South District, Barangay Captain Francis Isparis Ginhawa del Pin sa Kiyot, Cebu City, umabot gapon nga konsyal Cebu City South District mga kabistang. Konsyal Tony del Castillo Dabon ang pababalik sa kugihan ng konsyal sa siyudad sa Mandawi ay kalimti konsyal Tony Dabon. Ang atong sa mga kapitan sa kapitan sa Barangay Maribago Dakbayan Lapu-Lapu, Barangay Captain Russell Abing Serbisyo Way Puas, kaabag si Konsyal Arvin Abing. Ang atong usab nga kaabag sa Kalampungan sa Barili, Vice Mayor Luisito Ponsica, umabot nga konsyal Shalomit Ann Wikan, inga man sa bangkan ni Mayor Dr. Teresito Marinias, o inga man sa bang Marvis Pension House diha sa Paringan, Cebu City das Colon, mga kabis sa katunganhan maglingaw-lingaw o mapahuway di halasigato ang Marvis Pension House diha mga kabistak ha. O niya ang atong umabot ang pagbabalik sa konsehal nga kugihan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Konsehal Dongdong Berdin sa pagkakonsehal sa Lapu-Lapu City mga kabisdak. O kalimot sa pag-like, share, subscribe sa itong official YouTube channel Pagmata Kataliman. Bisitaw sa mga itong official Facebook fanpage Pagmata Kataliman. Kabistak Jerry. Okay, kabistak si sir. Kining arita sa Dakbayan sa Talisay, kabistak si sir. Nga gi pangamahanan ni ining batanon nga mayor, batanon nga mayor kabistak si sir, apan batid na sa mga korupsyon kini si Mayor Samsam Gulyas kabistak si sir. Nga kini si Mayor Samsam Gulyas sa pag kusok-kuso sa bagyong Ipodet, usa sa baning ang mga na biktima ang Dakbayan sa Talisay sa bagyong Odette kabistak si sir. Ang iyang aksyon agad og si kini Samsam Gulyas mismo misuroy kunos Dakbayan sa Talisay, nagmotor og unya igo lang gipangutana mga tao mitan-aw sa mga kalamidad nga naigo, wa gini gidagyod bisan na tubig na lang aron iyang idulot ngadto sa nga biktima sa bagyong Odette kabistak sister. Og gipangayuan kini siya sa mga katawhang Talisaynon og hinabang, miingon pa siya dili siya pasamo kay daghan siya og problema. Mao nay hinungdan nga ang mga katawhang Talisaynon didto midangop ni Vice Mayor Alan Bukaw kun Kuya Alan lumad Talisaynon, og halapad ang kasing-kasing ni Vice Mayor Alan Bukaw dako kini og huna-huna pagserbisyo alang sa Talisaynon. Mao kini hinungdan nga mismo si Alan Bukaw na malit kini og mga generator set og unya subok kayang palandungon kay gipangpaksi ang mga sticker ni Ines giapod-apod 22 ka mga generator gipang-apod-apod sa kabarangayan, og unya ang supporter ni Vice Mayor Alan Bukaw dili pa hatagan o gigayon nga maka-charge sa ilang cellphone kabistak sister. Grabe kay katampalasan kabistak Jerry. Pero grabe kay ko ka saludo ha ni Vice Mayor Alan Bukaw kay ang labing layo nga barangay kabistak Jerry, kining barangay Manggilamon, hapit na makalimtan ning taon, barangay Manggilamon maoy giadto didto pinakalayo na ni nga barangay dias Dakbayan sa Talisay. O niya mga kaigsunan, nang hatag siya ngadto og
700 ka mga gift packs, mga groceries, mga bugas, gihatag sa mga tao dito. Sus, dingo ng mga tao, sus, salamat in taon sa Ginoo nga niabot ang gobyerno sa among barangay, kay halos wala gyud may kaila ang gobyerno, kay wa may tabang. Wala sila kaila nga dunay mutabang nila nga mayor, wala sila kaila o wala sila na batyagan nga tabang gikan sa mga konsehal karon diha sa Talisay, Kabistak Jerry, si Vice Mayor Alan Bukaw lamang ang nakabot dito uban sa iyang mga kaubanan diha, no, sa Barog Lumad Talisay no ni Kabistak Jerry. Ilabi na ni si Rico Boy Almaria Kabistak Jerry. Mao na nga Talisay non, huna-hunaan yun ninyo makadaghan kung hatagan pa na ninyo laing higayon kana si Samsam Gulyas karong mid-9 2022 mag-antos na usab kamong Talisay nun og lain na usab nga tulo ka tuig, lain na usab tulo ka tuig gawa gyud kamoy madawat nga kaayuhan ni hinabang o mga proyekto nga inyong makita dina sa Talisay kung si Samsam Gulyas hatagan pa ninyo og laing tulo kay gayon. Mao tulo ka tuig nga mag-antos kamo. Busa, hangyoon ko kamo. Niining tulumanon pagmata katilingban nga ang inyong kasing-kasing ihatag ngadto sa tinud-anay nga naghatag og mga serbisyo, tinud-anay nga diha-diha nang hatag og mga hinabang alang kaninyo nga gikuso-kuso sa bagyong Odette ang team, team kausaban Lumad Talisaynon, Barog Lumad Talisaynon, inyo kanang makita sa grupo ni Vice Mayor Alan Bukaw. Tinuod yun na nga tinuod og why lances ang pagpanerbisyo Kabistak Jerry. Kay ang gipanghatag ngadto sa labing layo nga barangay sa Talisay kining barangay Manggilamon, Kabistak Jerry, ang mga bugas dito nindot kayo na pasalamat sila. Pero mga pagdantan og pipilat ka mga simana niabot po dito ang kananaang kuan ang pundok ni Mayor Samsam Gulyas nangatog pug bugas, pero nareklamo sila usama taning klaseng bugas sa Intanoy daghan ang kay kuto, daghan kay bukbok, sagol pa gyud gayo usama ni klasehas bugas, sagol pa bato pero bida para bugas ko reklamo kaya ini si Samsam Gulyas mangita man siya paagi nga makapalit siya kuno ay og hinabang nga bugas, pero ang pinakabarato ang iyang paliton og unya ang ibutang dito sa resibo ang pinakamahal nga presyo sa bugas. Kay lingla ang gibuhat niya ng Samsam Gulyas o gani Talisay nun may nang masayod mo niini matag adlaw sa among programa ako gyud kining hisgutan nga kanang container port ang gihimo karon nga kaniadto sa Kapisport o karon gihimo ng container port, dako kayo kana unta og ikatabang buhis alang sa Talisay noon. Apan subok lang kayong palandungon kay ang buhis na alang kaninyong Talisay noon na direct kana sa Office of the Mayor dinha sa dakbayan sa Talisay. Ang dakog kasayuran og naibaw og nasayod gyud niya na kana si Samsam Gulyas nga wa pabuhisa ang container port nga kaniadto Peaceport og nadritso kana dinha sa iyang opisina ni Mayor Samsam Gulyas. Mao nay isilsil sa inyong alimpatakan nga dako kayo unta kanang ikatabang alang sa panudlanan sa dakbayan sa Talisay, Kabistak. Maoy na sigpatan og nadunggan karon sa kinabag-an diha sa dakbayan sa dakbayan sa Talisay, Kabistak Jerry. Mao ni ang ilang gi kuan karon gi suta karon. Ngano bang dugay man kayo makapalit og hinabang ang kagamanan nga kadako ng syudad? Sa atong naibawan sumapa sa panghambog sa interview ni ining Mayor Samsam Gulyas gawas sa Metro Cebu, kining gawas sa Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu, ang Talisay City mao labing dako pod nga income. Pero ngano man intawon nga wa may ayuda dayon, ngano di man makapalit dayon
o hinabang alang sa mga nabiktima sa bagyo kabistang jere kay nasayra nila wa na day pondo ang City Hall kabistang jere og giunsa ng Mayor Samsam Gulyas na deficit kabistang sister na deficit daw sab ang dakbayan sa Talisay tungod sa korupsyon nga gibuhat ni Samsam Gulyas. Mao na og ari sa ta kabistang sister sa lungsod sa Tabuilan nga kini nga mayor usab kabistang sister sa lungsod sa Tabuilan 32 na katuig nga nanerbisyo nag-alagad kuno sa Tabuilan kabistang sister apan wa gid kay nakita nga kausaban ni kabag-uhan diha sa lungsod sa Tabuilan kini si Mayor Raul Hirona nga nagserbisyong 32 ka tuig nga ato lang lingion sa 2016 hangtod karon kabistang sister wa ginausab ni na bag-o diha sa mga offices sa gobyerno sa lungsod sa Tabuilan nganuman kay gikurap lang ang mga gibuhat, mga korupsyon lang ang gibuhat niya ng Mayor Raul Hirona kabistang sister. Ang ako lang kabistang Jeriba pagkangan nga Tabuilan kung tinud-anay magtabuilan dili nimo gukdon oy ang mga tao diha gumikan ka ikaw mayor maghari-hari ka na ganin mo simpla ni palag na bantay man ako anaon ba mga kapitan in town nga doon na mga GOs diha sa munisipyo sige reklamo niya supa ko niya kay wa na mo'y balikon pa sunod na sweldo iuna na ba so magkurog in town di lang manghilabot di lang una mag apil kuno kabistang siya ang ako lang ba og tinud-anay kang Tabuilan kabistang Jerry imo tang panggaon oy imo tang tagaan o kay gayunan nga mabulahan pod ang taga-Tabuilan kabistang Jerry ilabi na nga medyo dako-dako na og income ang Tabuilan gumikan na ng port o pantalan kabistang Jerry mao na hinungdan nga si Raul Hirona ang mayor naghimo kinig iyang kaugalingong pantalan kabistang sister og unya iyang giguba ang kalikupan tungod lang sa iyang personal interest ang kabakhawan iya kining giabunuhan og unya giguba ang kalikupan kay gusto niya nga mahimo gyud ang iyang personal nga pantalan nga iyang ial kontra sa government pantalan kabistang sister dinha sa lungsod sa Tabuilan nag-atbang ra kabistang sister kompetensyahan niya sa gobyerno ang gobyerno iyang kompetensyahan samas iyang gibuhat sa mga gagmay mga negosyante diha kabistang sister nga maghimog mga pension house iya kining atbangan og ang iyang buhaton mga tinumpi-tumpi nga mga container nga huyang kayo wa kay kini kabistang sister magakuha og kaganing kuan sa ubo kabistang sister wa kini permiso wa kini permiso sa ubo kumo kay siya man ang mayor na buhat niya ang tanan nga mga pagpanglingla dinha sa katawhang Tabuilanon kabistang sister ako lang kabistang Jerry ba na naman mi dire nakahibaw naman mo kon unsa ka marunong abusado kining nagtungkaw sa munisipyo sa Tabuilan ang mayor si Mayor Raul Hirona dito lang nyo makitaan kay mura kunog kuan pero sulayin ninyo tanawa nga mong ipang surte tanawa mong ipang yag-yag dinhi makaingong mga tinuod ni bisag wa pa may kana diya no bisag wa pa may kana pero ang ebidensya mga dokumento nga mo nakita diya gyud mi mismo nakakita gyud mi og dili mo makanigar kining among ipang bulgar ang ako balang sa lungsod sa Tabuilan nga dili mo magpakabutabungon mubarog mo kinahanglan inyudad ang tingog alang sa kalambuan kausaban sa lungsod sa Tabuilan dili kay hari-harian lang mo haras-harason lang mo gumikan kay mas gamanan sila mayor why lain kasandigan nato diha si Mayor Fee Oka og sa team Fee Oka kabistang Jerry mao na nga sa grupo ni Fee Obinsa Oka dunay kausaban ang Tabuilan ayaw lang niyo si Piata ibutang sa inyong kasing-kasing ang team Fee Oka duna kini kausaban duna unyay mga kalambuan duna unyay mga trabaho
og dunay mga proyekto nga inyong makuha kung inyo kanang hatagag higayon ang usa ka ligdong nga inahan nga nagtan-aw nakakita dinha sa panginahanglanon sa lungsod sa Tabuilan. Way lain team Fi Oka og sa iyang grupo kabisdak Chester. Mao na nga timanin lang yun ninyo ang baka da sa kausaban sa lungsod kamong mga katawhan kamong benepisyon sa umabot na eleksyon. Sa lungsod pinamangahan kabisdak kay Jerry, believe jud ko kasaligan gid maayo si Mayor Glenn Baricuatro ang amahan sa kalambuan diha sa lungsod sa pinamungahan og nahapon diha ang atong first councilor ang Jessica Baricuatro kabisdak ka Jerry nangusog-usab gumikan sa ilang kaligdong, gumikan sa ilang dakong pagsalig, ubay-ubay na nanghatag og ayuda kabisdak Jerry ha. Nadia ang Distalisay kabisdak Jerry ang ABS-CBN diriman ni Koyog gani diriman ni tunol silang ayuda sa talisay ni Vice Mayor Alan Bukaw. Nagpasabot dako sila og salig ngadto ni Vice Mayor Alan Bukaw nga dili hawsawon ang distribution kon dili patas. Mao po dito lungsod pinamungahan ni kabisdak Jerry si Mayor Glenn Baricuatro mao'y gitunulan mao'y turnoveran sa mga ayuda gikan sa ABS-CBN kabisdak Jerry og uban pang mga non-government organizations uban nga mga government agencies ilabi na Central Command kabisdak Jerry mihatag sa ayuda ngadto sa lungsod sa pinamungahan gumikan kay dako sila og salig ni Mayor Glenn Baricuatro sa iyang partido Team Kalambuan nga kining tanan madawat yun ngadto sa mga nanginhanglan kabisdak Jerry. Mao na nga kamo nga taga pinamungahan ibutang yun sa inyong kasing-kasing ang tinuod nga naghatag og serbisyo ninyo. Ayaw mo ni anang hawsyaw og pangutok kanang ambisyoso nga konsehal diha kanang ginganlag lip-lip sirna nga hingatugon nga konsehal og nang ambisyon nga mahimong mayor din matug ra kana panahon sa sesyon og sa ako nang gikasulti ninyo niadto mga previous panamo nga mga pagsibya dinis among tulumanon pagbata katinimban matug ra kana panahon sa sesyon og wa gani ni usa ka resolution o nga naduso nga balaod nun alang nga mapahimuslan sa atong mga katawhang pinamungahanon. Kana silip-lip sirna pukaw na human sa sesyon o mupapaulion na siyang kaubanan sa konsiho o unya karon nga gusto magpapili pagkamayor mao na nga tan-awa gyud ninyo ang tinud-anay nga nakahatag og kalambuan sa lungsod sa pinamungahan kana makita ninyo sa programa og gibuhat ni Mayor Glenn Baricuatro kabisdak Chester. Kabisdak Jerry kon sa konsiho nagsigig katulog in town si Lip-Lip Serna karon nga pandemya, karon nga dunay bagyo kabisdak Jerry, dapat ipakita unta na nagkakos nga paserbisyo. Asa man sila, wala man sila hikit sa mga taga-dakbay taga lungsod sa pinamungahan. Ano mo tago man lang gyapon mo? Nganong man in town nga bisag asa na mo in town spinnuhan nagatago nangatulog in town o saon man pagsalig sa katawan ninyo panahon sa crisis, panahon sa panginahanglan sa mga tao, wala man mo diha. Mapildi ka na mo kabarag yun in town basulon wala yun mo'y ayo nga pagkakandidato mo rin pangwarta rin gini kabisdak Jerry. Mauna nga ato kining awagon kamong mga constituentes dias pinamungahan ang tinuod nga naghatag og serbisyo ninyo naanas tinuod nga kalambuan ni Mayor Glenn Baricuatro og sa iyang kapikas sa kinabuhi nga karon mo ay nagpapili pagka-mayor og ang iyang mga konsehal nga team nga grupo ni Glenn Baricuatro, Team Kalambuan mao kanay inyong ibutang sa inyong kasing-kasing sa umabot eleksyon sa May 9, 2022. Og dinhi kabistak sister natapos kini nga atong gisaw-an nga tulmanon pagmata katilingban og sa dili pa kita manamilit ato usab kini nga hatagan og higayon ang atong mga sponsor ning atong tulmanon pagmata katilingban kabistak sister dalit kaninyo ni Uncle Sam Panilagaw. Si Uncle Sam Panilagaw usa kini ka
Doctor of Laws o in Human Resource Management, PhD, Master in Public Admin, Certified Security Professional, BS in Crime, other 46 distinguished medals and several special schooling. Mao kini ang nakabot ni retired Colonel Samuel Romero Panilagaw, Uncle Sam Panilagaw, ato kining pilion og ibutang ta sa 2022 sa South District Cebu City Council sa Cebu City 2022, Uncle Sam number 19. Og ang Dion Motor Traders na kini naimutang sa San Siangco Street, Cebu City nga giduma kini ni Juni Kabatingan. Ang Dion Motor Traders do na kini sa ngangbuatan sa Consolacion, Compostela og sa Danau City nga giduma kini ni Juni Kabatingan, og si Juni Kabatingan nagpapili kini nga konsehal sa lungsod sa Liloan ug kuyugan ta sa 2022 ibutang ta sa konseho sa lungsod sa Liloan kay si Juni Kabatingan usa kini ka nagmalampuson nga negosyante og dako kay ni ikatabang sa konseho sa lungsod sa Liloan sa 2022. Juni Kabatingan og ni Barangay Captain Iparisto Tata Ihayko, Barangay Captain sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, og ni Barangay Captain Arcelito Titing Pio, Barangay Captain sa Kalawisan, Lapu-Lapu City, nagpapili kining konsehal sa Lone District sa Lapu-Lapu City. Ibutang ta sa 2022 Arcelito Titing Pio sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Na Barangay Captain Lorna Suronio, Barangay Captain sa Buaya, Lapu-Lapu City, o ingon ni Barangay Captain Mary Jean Kahilog, Barangay Captain sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City, ang usa ka maabtik nga inahan, presidente sa Kunka Kunigusyo sa Kabaybayan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Honorable Mary Jean Kahilog. Attorney Michael Dignos, Congressman sa Lapu-Lapu City, ibutang ta sa 2022, Attorney Michael Dignos kay nagpapili kini nga congressman sa Lone District sa Lapu-Lapu City sa 2022, Attorney Michael Dignos. Og man ni Ido Rama nagpapili kining congressman sa South District Cebu City busa sa 2022 ibutang ta Congressman Ido Rama sa South District Cebu City. Og sa lungsod sa Tabuilan, Team P Uka alang sa pagbabago kausaban sa lungsod sa Tabuilan nagpapili pagkamayor P. Obiensa Uka, Vice Mayor Antonio Ong Obiensa, og ang mga councilors si Renerio Olindia Uka Jr., Renerio Banyaris, Lydia Dura Resurrección, Silso Pikit-Pikit, ingman ni Michael Arnado Montijo alang sa pagbabago sa lungsod sa Tabuilan, Team P Uka. Kabistak sister. Ay kalimot Vigimax Plus Herbal Capsule, labing epektibo nga herbal capsule. Alam na yato kanunay sakit nga cancer, diabetes, uban pa o salamat ka kapsula imnon matag adlaw o mabalik na atong mayong conditions tong lawas. MWS Tracking Services gipananggiyaw gidumana ni Sir Milanio Saruna, G-Store Innovation Worldwide Corporation, Fern ADC Area Distribution Channel. Alam niya ito nga naman negosyo bisan di makamao mo kita ang gapon mo sama o pensionado. Hala sige sa mga interesado ato alam mga itong G-Store Innovation Worldwide Corporation ADC Talisay City. Ananay mo tang skimba kansong Talisay City pangitala mga itong ADC owner para kay Captain Norman Anori ingo manusab si Mr. Epitito Pasalungan. Alas ano ka ni Tali, pwede ka mong makatag cellphone number 0927-198-9312 o diba ka 0933-229-6218. Ang atong kaabag o amahan sa kalabuhan sa lungsod sa Pinamungan, Mayor Glenn Baricuato, Vice Mayor Alan Bukaw, ang ligdo nga Vice Mayor Syudad sa Talisay, kaom kayo nga mamahimong mayor sa Syudad sa Talisay sa umabot nga eleksyon kay Lumad Talisay nun. Tibuok ang kasing-kasing alang sa pagpangalagad sa tinuod nga mga taga-Talisay o nagpuyo sa Talisay. Vice Mayor Alan Bukaw pagka-mayor sa umabot nga eleksyon. Cebu 2nd District Engineer Leslie Anthony Molina sa DPWH 7, Barangay Captain Hari Iran, Serbisyo Anadayon, umabot nga konsyal Cebu City South District. Barangay Captain Francis Esparis, Ginhawa del Pin sa Quiyota, Cebu City, umabot gyapon nga konsyal Cebu City South District. Ingon man nasab si konsyal Tony del Castillo Dabon, ang kogihan nga konsyal ni balik sa pagpapili pagka-konsyal sa Dokdak Bayan sa Mandawi, Kalimti, konsyal Tony Dabon. Barangay Captain Russell Abing, Serbisyo Waipuas Diaz, Maribago Dakbayan sa Lapu-Lapu, kabag si konsyal Arvin Abing.
Ang pagbabalik sa Mayos Compostela Mayor Joel Aquino, ang kaabang sa kalambuan sa Barili Vice Mayor Luis Ponsica, usa sa mga kaabang tumabot na konsehal Shell Lumitan Iwikan napod ang kanimayo Dr. Teresito Marinias og ang Marbis Pension House sa Parian sa Cebu City anang niadtong ganahan nga magpuyo og kadingot og maglingaw-lingaw kagilayan hala sige ato ang Marbis Pension House sa Parian Cebu City Banga Kabistak og ang pagbabalik sa kogihan nga konsehal Dakbayan Lapu-Lapu konsehal Dongdong Berdin pagka-konsehal Cebu City sa Lapu-Lapu City mga kabistak og ay kalimot sa pag-like, share, subscribe sa official YouTube channel Pagmata Katilingban bisitahan usab ang atong official Facebook fan page Pagmata Katilingban. Kabistak Jerry. Okay, kabistak si Sir, manamilit na kita sa ngan sa atong station manager nga si Erwin Ibarita o atong technical engineer nga si Cyrus Cabilao. Kini si Jerry Leonardo alang sa Bisdak Radio, ang online radio sa mga Bisaya kay sa Bisdak Radio sikat ka. O kini usab si Kabistak Chester Abadilla manamilit kaniyo maayong hapon kanatong tanan dalay ko ng Dios. Alang sa Bisdak Radio nagunang online radio sa mga Bisaya kay sa Bisdak Radio sikat ka. Bye-bye.